गाइस फाइनल ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଧେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଗାଧେଇକି ଆସିଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଉଛୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଙ୍ଗି ଆଉ ହାପି ଯାଉଛି ସୁଡୁ ଯାଉଛି ଏଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ନେଇ ଆସିଛି ଏମ୍ଏକ୍ସ କ୍ରିୟା ବ୍ଲଗ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ପୁରୀ ମାଉସୀ ଘରଟେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଉସୀ ଘର ନିଙ୍ଗି ଅଛି ଆଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଙ୍ଗି ଅଛି ହାପି ଘରଟି ଏଇନା ହାପି ଘରଟି ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାଲ देखिए ये देखु एपट निंगी सुडू आठी हापी भी बही बुट सज कर पूरी जी बोली चलतु मुना पूरी बाहर भी आम घटे की जी आम घट पुणी पूरी बाहर भी चलतु ये देखु रास्त आउ कौन कौन कर सब देखे चलतु समस्त रेडी जीवु चलतु आम गाड़िया बसबू चलतु जय जगन्नाथ फाइनल आम घर को आसुरी देखु ये समस्त अच्छा पेंट सार्ट पिंधि सारे आम जाऊँ चलतु यहाँ आम बस जीव पूरी चलतु आज एक्सपीरियंस केमी रहे देखिए चलतु लास्ट पर्यंत फाइनल एवं आम बाहर जाऊँ रास्तार देख चलो आम पहुँचे देखिपे समस्त अच्छा मुझे थंडा पीछे चलतु देखिए ये हूँ बड़ दाण्ड देखते चलते एम जीवु समदे चलो गाइस चलो गाइस देखिए पेट्रोल पंप के जाम अच्छे चलते एवं आम जाऊँ फाइनल एवं मु बड़ दाण्ड ये देख पारे दहीबरा दुकान अच्छे खाया ये देखु हापी बही ये दुकान है ये निंगी भी अच्छे ये सुडू सुडू कौन कर दहीबरा खाइबू आउ ये समस्त ठिया रेडी अच्छे खाइबे समस्त खाइले तो पानी सुडू सुडू खाई चलते मंदिर खाई सारिक जाऊँ समस्त देखिए ये हापी मंदिर देखिले देखो मंदिर चलतु रास्त बुलुच तो देख पारे रहरे फाइनल आम जगन्नाथ मंदिर पाखे पहुँची गलु देखिपे चलतु देखिपे बड़ दाण्डर भिड़ एभली किसी अच्छी
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଇଚୁରି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତୋଫାନାଇ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଇସ୍। ଏବେ ଫାଇନାଲ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇନା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯିବୁ। ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଯିବା ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ଫାଇନାଲ ଏବେ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିପଟେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ଏବେ ଆଇଛି ଉରି ଦେଖନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କା ତୋଫାନ ନେଇ କହୁଛୁ ଅଟୋରେ ବସିବ ବୋଲି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇନା ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇବୁ। ଭଲ ଲାଗେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍। ଫାଇନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆସିକି ଏବେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଯିବାକୁ। ଟ୍ରେନ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲୁ 5ଟା ବେଳେ ଯିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇନା ପୁରୀରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ନିରାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆସିଗଲୁଣି ଆମ ଗାଁକୁ। ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତାରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।